Ka-order og first class nga graba ang gobyerno para sa project sa bukid. Good morning mga badi, mga idol. Kay nung duman niaging semana nagkarga mi balas sayo sa buntag. Nya pag mix di po ato ni karga po mi pothaw, simento ug mixer kay dalon na mo sa project sa bukid. Karon karga na po mi graba mga duha ka sino truck tag 12 tons kada usa ka truck. Dali gini mahuman na project mga badi, mga idol, kay di paspasan sa gobyerno para magamit ang project sa mga estudyante nato sa elementary sa bukid. Duha ka classroom ug usa ka tulay para di na sila maglabang-labang sa sapa ug magbaha. Kay risgo kayo sa mga estudyante mulabang og sapa para lang mosulod sa eskwelahan o muskwela. Apilon po nato og karga ang walk-behind na pison kay gamitonon sa bukid. Gamitan nato og boom truck para di ta maglisod og karga og diskarga pag abot sa site. Perting mauta sa dalan dito karon tungod sa ulan gabi. Ampo na butag dili malubong atong sakyanan karon dito kay gaulan baya gabi, lapok na pud kaayo ang dalan.